वेलकम में एक बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने जाफर एक्सप्रेस नामी मुसाफिर ट्रेन पर होने वाले बुज़दिलाना और सिफाकाना दहशतगर्द हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए तमाम ममालिक पर जोर दिया कि वो बैनुल अक़वामी कानून और सलामती कौंसिल की करारदादों के तहत हुकूमत पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन करें। एक बयान में सलामती कौंसिल अरकान का कहना था कि वो मुतासरा खानदानों, पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार और जख्मियों की जल्द और मुकम्मल सेहतियाबी के लिए दुआगो हैं। सलामती कौंसिल अरकान हर किस्म और हर शक्ल में दहशतगर्दी बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा करार देने के अज़्म का इआदा करते हैं। सलामती कौंसिल अरकान ने जोर दिया कि उन्हें संगीन दहशतगर्दी के वाक़यात के मुर्तकिब अफराद, मुंतज़मीन और माली मुआवनीन और सरपरस्तों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए और तमाम ममालिक पर जोर दिया कि वो बैनुल अक़वामी कानून सलामती कौंसिल करारदादों के तहत हुकूमत पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन करें। सलामती कौंसिल अरकान ने दोहराया कि किसी भी मकसद के तहत किया जाने वाला दहशतगर्दी का कोई भी अमल नाकाबिले कबूल और मुजरिमाना है। और आपको बताएं कि लाहौर के इलाके बरकी रोड के करीब CTD पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कलअदम तहरीक तालिबान के मुबैना खुदकुश बमबार को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक दहशतगर्द जख्मी हालत में फरार हो गया। तर्जुमान CTD के मुताबिक CTD ने खुफिया इत्तला की बुनियाद पर दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए बरकी रोड के करीब कार्रवाई की, जिसमें दहशतगर्दों के साथ शदीद फायरिंग के तबादले के बाद एक खुदकुश दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसका जख्मी साथी फरार होने में कामयाब हो गया। गिरफ्तार खुदकुश बमबार की शनाख्त हाफिज शम्स के नाम से हुई है। बलूचिस्तान के रिहायशी, इसका ताल्लुक कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से है। खुदकुश बमबार के कब्जे से खुदकुश जैकेट, सेफ्टी फ्यूज फायर और बारूदी मवाद बरामद हुआ। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द लाहौर पर बड़े हमले की मंसूबाबंदी मुकम्मल कर चुके थे, मगर बरवक्त कार्रवाई से शहर बड़ी तबाही से बच गया। CTD ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के शहर बन्नू के 2 थानों और एक चौकी पर दहशतगर्दों का हमला बर वक्त कार्रवाई के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने थाना बकाखेल और थाना कौरीवाला पर हमला किया, जो जुड़ी पुलिस चौकी पर दस्ती बम फेंकने गए। पुलिस ने बताया कि दहशतगर्दों के हमले में पुलिस एहलकार महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक एहलकारों की जवाबी कार्रवाई के नतीजे में दहशतगर्द वहां से फरार हो गए। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर सेहत एहतिशाम अली से टेलीफोनिक राबता किया गया। दोनों रहनुमाओं का मकसद सेहत के शोबे में ताउन को फ़रोग देने और मुश्तरका इक़दामात उठाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। दोनों रहनुमाओं का मनसूबों और पॉलिसियों पर जल्द हिकमत अमली बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वफाकी वजीर सेहत का मजीद कहना था कि वफाक और सूबों के दरमियान सेहत के शोबे में हर किस्म के ताउन का इआदा किया जाएगा। उन वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन कोशिश और इक़दामात करेंगे। उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली पर सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए बाहमी ताउन राबते को मजीद मुस्तहकम किया जाएगा। सूबाई वज़रा के साथ मेरा टेलीफोनिक राबता हुआ। सूबाई मुशीर सेहत एहतिशाम अली ने कहा कि वफाक और सूबों की मरबूत कोऑर्डिनेशन से सेहत के शोबे में बेहतरी आएगी। वफाकी वजीर और सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मुल्क में चीनी की कीमतों पर सट्टाबाजी की जाती है, जानबूझकर फायदा उठाने के लिए खबरें फैलाई जाती हैं। बाज़ बातों में हकीकत होती है, कुछ बातें मार्केट तब्दील करने के लिए फैलाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ मेरी वजारत नहीं कि कीमत उतार चढ़ाव में दीगर वजारतों का भी काम है। मेरा दायरा इख्तियार एक वजारत थी, ऐसी शख्सियत को कमेटी में लगाया गया जिनकी इख्तियारात ज़्यादा और वजारतों पर हों। वफाकी वजीर ने कहा कि फैसला हुआ कि ज़्यादा इख्तियारात के लिए डिप्टी वजीर आज़म को कमेटी का सरबराह लगाया जाए। उनका कहना था कि मुल्क में चीनी की किल्लत नहीं हो रही। मुल्क में चीनी की कीमत जब बाहर से ज़्यादा होगी तो चीनी दरामद होगी। मुल्क में चीनी की कीमत आलमी मार्केट और ट्रांसपोर्टेशन खर्च के बराबर होगी। मुसद्दिक मलिक ने यह भी कहा कि गन्ने की कीमत को भी डीरेगुलेट करने की ज़रूरत है। एहसन इकबाल की क़यादत में कमेटी तमाम अवामिल का जायज़ा ले रही है। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने माली करप्शन और अपनी पोजीशन के नाजायज इस्तेमाल पर 2 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। उनके खिलाफ एक शहरी ने दरखास्त जमा करवाई थी
اور ان کا کہنا تھا کہ ان ملازمین نے وزارت خارجہ میں نوکری دلانے کے لیے ان سے پیسے لیے تھے۔ برطرف ملازمین میں قاسم عباس سابقہ ڈپٹی ڈائریکٹر پیمرا ریجنل آفس گجرانوالہ اور مجاہد عباس سابق جونیئر اسسٹنٹ پیمرا ریجنل آفس ملتان تھے۔ پیمرا کے مطابق دونوں ملازمین نے ادارے کے خلاف سوشل میڈیا پر ہرزہ سرائی بھی کی تھی۔ کینیڈا کے نو منتخب وزیراعظم مارک کارنی نے ملک کے 24ویں وزیراعظم کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ مارک کارنی کی حلف برداری کی تقریب دارالحکومت اوٹاوا میں ہوئی۔ گورنر جنرل میری سیمیون نے مارک کارنی سے حلف لیا۔ حلف اٹھانے کے بعد اپنی پہلی تقریب میں مارک کارنی نے دو ٹوک الفاظ میں اعلان کیا کہ کینیڈا کبھی امریکہ میں ضم نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کینیڈا کبھی بھی کسی بھی صورت میں کسی شکل میں امریکہ کا حصہ نہیں بنے گا۔ نو منتخب وزیراعظم مارک کارنی جو بڑھتی ہوئی تجارتی جنگ کے معاملے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تنازع کا سامنا کر رہے تھے، انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ امریکہ سے عزت و احترام کی توقع رکھتے ہیں۔ انہوں نے امریکی وزیر خارجہ مارک روبیو کے کینیڈا کو 51ویں ریاست بنانے سے متعلق حالیہ بیان کو پاگل پن قرار دیا۔ کینیڈین وزیر اعظم کارنی نے بتایا کہ وہ بطور وزیر اعظم اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر فرانس اور برطانیہ جائیں گے، جبکہ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ان کا فی الحال ٹرمپ سے ملاقات کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن ان سے بات چیت کرنے کے خواہاں ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تنقید کرنے والے امریکی چینلز اور اخبارات کو بدعنوان قرار دے دیا۔ محکمہ انصاف میں گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ مختلف میڈیا ادارے ان کے بارے میں 97% پر لکھتے ہیں اور میڈیا ججوں پر اثر انداز قانون تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ میڈیا کا کردار غیر قانونی ہے اور اسے روکنا ہوگا۔ امریکی صدر نے کہا کہ روس سے اچھی خبریں آ رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ روس یوکرین جنگ پر ڈیل کر لے گا۔ دوسری جانب امریکی عدالت نے ٹرمپ کو ڈی ای آئی پروگراموں پر پابندی عائد کرنے کی اجازت دے دی۔ ٹرمپ نے وفاقی حکومت کے تحت ڈی ای آئی اور ان پروگراموں کو روکنے کا حکم بھی دیا تھا، جس کے بعد امریکی جج نے انتظامیہ کو ٹرمپ سے ایگزیکٹو آرڈر پر عمل درآمد اور عارضی طور پر روکنے کا حکم جاری کیا تھا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے T20 سیریز کا پہلا میچ کل کھیلا جائے گا۔ قومی ٹیم نے گزشتہ روز تربیتی کیمپ میں بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس کی۔ گزشتہ روز کرائسٹ چرچ میں پاکستان ٹیم نے پہلا ٹریننگ سیشن مکمل کیا۔ قومی ٹیم T20 اسکواڈ کے ہیکلے اوول میں پریکٹس سیشن مکمل کیا اور بیٹرز بالرز نے نیٹ پریکٹس کی۔ کھلاڑیوں نے پریکٹس سے پہلے ایکسرسائز ڈرلز میں حصہ لیا۔ قومی ٹیم آج اپنا دوسرا پریکٹس شروع کرے گی اور 5 T20 میچز کی سیریز کا آغاز ہیکلے اوول کرائسٹ چرچ سے ہوگا۔ میزبان ٹیم کے خلاف 5 T20 اور 3 ایک روزہ انٹرنیشنل میچوں کی سیریز کھیلے گی۔ پاکستان ٹیم کی قیادت سلمان علی آغا کر رہے ہیں، جبکہ نیوزی لینڈ ٹیم کی قیادت مائیکل بریسویل کی قیادت میں میدان میں اترے گی۔ دوسرا T20 میچ 18 مارچ کو یونیورسٹی اوول ڈونیٹن میں کھیلا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے NTN نیوز کے ساتھ رہیے۔